नाजरीन हजरात, आपने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में तो सुना ही होगा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इंसान, जिन, जानवर, परिंदे, यहाँ तक कि दुनिया की हर छोटी से बड़ी चीज़ पर हुकूमत बख्शी थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम परिंदों और जानवरों से बातें भी किया करते थे। आपका सबसे पसंदीदा परिंदा हुदहुद था। दोस्तों, आज हम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलिका बिल्किस का वाक़या लाए हैं। इस वीडियो में आपको कई ऐसी जानकारी हासिल होंगी जो शायद आपको मालूम ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा हुआ था। सभी जानवर और इंसान, परिंदे और जिन्नात दरबार में हाजिर थे, लेकिन एक परिंदा जिसका नाम हुदहुद है वो दरबार में मौजूद नहीं था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब पता चला कि हुदहुद दरबार में हाजिर नहीं है तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत नाराज़ हुए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर हुदहुद ने अपने गैर हाजिर होने की कोई ठोस वजह नहीं बताई तो मैं उसे सजा दूंगा। कुछ देर बाद हुदहुद दरबार में हाजिर हुआ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद से पूछा कि तुम कहाँ थे? तो हुदहुद ने बड़े अदब और एहतराम से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा, ए अल्लाह के प्यारे नबी, मैंने आज एक सल्तनत देखी है जहाँ एक मलिका हुकूमत करती है और वहाँ के रहने वाले लोग सूरज और चाँद को खुदा मानते हैं और उसकी इबादत करते हैं। दोस्तों, वैसे तो सभी परिंदे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म को मानते थे, लेकिन हुदहुद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का सबसे ज़्यादा खिदमत करने वाला और करीबी परिंदा था। फिर हुदहुद ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मलिका की हुकूमत के बारे में सब कुछ बताया। आज भी ये वाक़या तारीख़ में मशहूर है, जिसे हम सबा की रानी मलिका बिल्किस के नाम से जानते हैं। हुदहुद ने बताया कि मलिका बिल्किस एक बहुत बड़े तख्त पर बैठकर अपनी हुकूमत चलाती है और जो कुछ एक बादशाह के पास होना चाहिए वो सब कुछ उसके पास है, लेकिन वो और उसकी कौम चाँद, सूरज और सितारों की इबादत करती हैं और उसे अपना खुदा मानते हैं। उसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलिका बिल्किस के नाम ख़त लिखा और हुदहुद उस ख़त को लेकर मलिका बिल्किस के पास गया। कुरान शरीफ में भी इसका जिक्र है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये ख़त लेकर जाओ और मलिका बिल्किस के पास इस ख़त को गिरा दो, तुम दूर होकर देखो कि वो क्या जवाब देती है। उसके बाद हुदहुद वो ख़त लेकर गया और मलिका बिल्किस की गोद में ख़त को गिरा दिया। जब मलिका बिल्किस ने ख़त को देखा तो अपने सभी दरबारियों को जमा किया और पढ़ने के बाद कहा, ए लोगों, मुझे ये ख़त ख़ुद को अल्लाह के नबी कहने वाले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से आया है और उन्होंने इस ख़त में हमें अपने दीन को कबूल करने की दावत दी है। ख़त को सुनाकर मलिका बिल्किस ने अपने दरबारियों और सरदारों से मशवरा लिया तो वज़ीरों ने कहा कि हम बहुत ताकतवर हैं, हमें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से जंग करनी चाहिए। उस वक्त मलिका बिल्किस ने अपने वज़ीरों और दरबारियों को समझाया कि जंग करना सही नहीं है, क्योंकि जंग से सिर्फ नुकसान होने वाला है, इसमें किसी तरह से हमारा फ़ायदा नहीं है। मलिका बिल्किस ने कहा, बेहतर तरीका ये है कि कुछ ख़जाने और कुछ तोहफ़ा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास भेज देते हैं। अगर वो सच में अल्लाह के नबी हैं तो हमारे इस तोहफ़े को कबूल नहीं करेंगे और हम लोगों को अपने दीन में फिर से दाखिल होने के लिए कहेंगे, और अगर वो सिर्फ बादशाह होंगे तो हमारे तोहफे को कबूल करके हमसे दोबारा अल्लाह पर ईमान लाने के लिए नहीं कहेंगे। उसके बाद मलिका बिल्किस ने हर तरह के ख़जाने और तोहफे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में भेजने का इंतज़ाम कर लिया। हुदहुद ये सब देखकर तुरंत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ
اور انہیں یہ سب کچھ بتایا۔ کچھ دنوں کے بعد جب ملکہ بلقیس کے خادم سبھی تحفے اور خزانہ لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کا تحفہ واپس کروا دیا اور فرمایا کہ میرے اللہ نے جو دیا ہے اس کے آگے دنیا کی کوئی دولت اور خزانہ کسی کام کا نہیں ہے۔ دوستو، ملکہ بلقیس کا تخت 80 گز لمبا اور 40 گز چوڑا تھا۔ اس تخت میں سونا چاندی ہر طرح کے ہیرے زواہرات لگے ہوئے تھے۔ جب سبا کی ملکہ بلقیس کے تحفے اور خزانے کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے واپس کیا تو ان وزیروں سے سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ملکہ بلقیس سے کہو کہ وہ اللہ سے ڈرے اور اس پر ایمان لائے اور اس کی عبادت کرے اور میری بارگاہ میں آئے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں اعلان کیا کہ اے درباریوں، تم میں سے کون ایسا ہے جو ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے اس کے تخت کو یہاں حاضر کر دے؟ دربار میں سے ایک بڑا جن بولا، حضور، اس تخت کو میں آپ کی بارگاہ میں دربار ختم ہونے سے پہلے حاضر کر دوں گا، میرے پاس وہ قابلیت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اور جلدی کون لا سکتا ہے؟ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر، جن کا نام آصف تھا، وہ اللہ کے بہت بڑے ولی بھی تھے، انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا، حضور، میں ملکہ بلقیس کے تخت کو پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت آصف نے اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی طاقت سے سبا کی ملکہ بلقیس کے تخت کو ملک سبا سے بیت المقدس تک یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کھینچ لیا۔ وہ تخت زمین کے نیچے سے ہوتے ہوئے ایک پل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں آ گیا اور وہ تخت سلیمان علیہ السلام کے کرسی کے پاس آ گیا۔ دوستو، یہ ہوتی ہے اللہ کے ولیوں کی شان، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی کیا شان ہوگی۔ اس کے بعد جب خادموں نے واپس آ کر ملکہ بلقیس کو سارا معاملہ بتایا جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان وزیروں سے کہا تھا، تو ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئی اور اپنے تخت کو بھی وہاں پر دیکھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھ کر بولی، بے شک آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اس کے بعد ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام اور اللہ پر ایمان لے آئی۔ یہ واقعہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر ہمارے بولنے میں اور آپ کے سننے میں کسی طرح کی بھی خامی یا غلطی ہوئی ہے تو اللہ معاف کرے اور اپنے پیارے نبی کے صدقے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی ہدایت دے اور ہم سب کو برے کاموں سے بچائے اور زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ اسی طرح کے اور اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔